जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचम्या उमा संहिता अथैकविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच। ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं निसर्गाद् ब्रह्मणो भवेत्। ईश्वरस्य मुखात् तक्षो बाहुभ्यामुरुतो विष पण्ड्या शूद्र समुत्पन्न इति तस्य मुखाच्छुति। किमु स्थितिमदस्थाना दाप्नुवन्ति ह्यतो वद। सनत्कुमार उवाच। दुष्कृतेन तु कालेय स्थानादभ्रश्यन्ति मानवा। श्रेष्ठस्थानं समासाद्य तस्माद्रक्षेत पंडित। यस्तु विप्रत्वमुत्सृज्य क्षत्रयोन्या प्रसूयते। ब्राह्मण्यात् स परिभ्रष्ट क्षत्रियत्वं निषेवते। अधर्मसेवनान्मूढस् तथैव परिवर्तते। जन्मान्तरसहस्राणि तमस्याविशते यत। तस्मात् प्राप्य परं स्थानं प्रमादेन तु नाशयेत्। स्वस्थानं सर्वदा रक्षेत् प्राप्यापि विपदो नर। ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य ब्राह्मण्यं योऽवमन्यते। भोज्या भोज्यं न जानाति स पुमान् क्षत्रियो भवेत्। कर्मणा येन मेधावी शूद्रो वैश्यो हि जायते। तते वक्ष्यामि निखिलं येन वर्णोत्तमो भवेत्। शूद्रकर्म यथोदृष्टं शूद्रो भूत्वा समाचरेत्। यथावत् परिचर्यातु त्रिषु वर्षेषु नित्यदा। करुते कामयनस्तु शूद्रोऽपि वैश्यता व्रजेत्। यो योजयेद्वने वैश्यो जुह्नानक्ष्व यथाविधि। अग्निहोत्रमुपादाय शेषान्न कृतभोजन। स वैश्य क्षत्रियकुले जायते नात्र संशय। क्षत्रियो जायते यज्ञे संस्कृते रातदक्षिणे। अधीते स्वर्गमन्विच्छ्रं स्त्रेताग्निशरणं सदा। आर्द्रहस्तपदो नित्यं क्षितिं धर्मेण पालयेत्। ऋतुकालाभिगामी च स्वभार्या धर्मतत्पर। सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य भूतेभ्यो दीयतामिति। गोब्राह्मणात्मनोऽर्थं हि षड्ग्रामाभिहतो भवेत्। तेनाग्निमन्त्रपूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। विदितो ब्राह्मणो भूत्वा याजकस्तु प्रजायते। स्वकर्मनिरतो नित्यं सत्यवादी जितेन्द्रिय। प्राप्यते विपुलस्वर्गो देवानामपि वल्लभ। ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं कृच्छ्रेण साध्यते नरे। ब्राह्मण्यं सकलं प्राप्य मोक्षश्चापि मुनीश्वर। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो धर्मतत्पर। साधनं सर्ववर्गस्य रक्षेद्ब्राह्मणमुत्तमम्। व्यास उवाच। संग्रामस्येह माहात्म्यं त्वयोक्तं मुनिसत्तम। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं ब्रूहि त्वं वदतावर। सनत्कुमार उवाच। अग्निष्ठोमादिभिर्यज्ञे दृष्ट्वा दीपूलदक्षिणे। न तत्फलमवाप्नोति संग्रामे यदवाप्नुयात्। इति तत्त्वविदः प्राहुर्यज्ञकर्मविदस्तदा। तस्मात् ते प्रवक्ष्यामि यत्फलं शस्त्रजीविनां। धर्मलाभोऽर्थलाभश्च यशोलाभस्तथैव च। यशूरो वाच्यते युद्धं विमृदन्नपर्वाहिनीं। तस्य धर्मार्थकामाश्च यज्ञश्चैव स दक्षिणं। परं ह्यभिमुखं दत्त्वा तद्ध्यानं योऽधिरोहति।
विष्णुलोके स जायेत यश्वयुद्धे पराजित अश्वमेधानवाप्नोति चतुरो न मृतः सचेतः यस्तु शस्त्रमनुसृज्य म्रियते वाहिनी मुखे सम्मुखो वर्तते शूर स स्वर्गान्न निवर्तते राजा वा राजपुत्रो वा सेनापतिरथापि वा हतक्षात्रेण यः शूरस्तस्य लोकोक्षयो भवेत् यावन्ति तस्य रोमाणि भिद्यन्ते स्त्रैर्महाहवे तावतो लभते लोकान् सर्वकामदुदाक्षयान् वीरासनं वीरशय्या वीरस्थानस्थितिस्थिरा सर्वदा भवति व्यास इह लोके परत्र च गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्थानस्वाम्यर्थमेव च ये मृतास्ते सुखं यान्ति यथा सुकृतिनस्तथा यः कश्चित् ब्राह्मणं हत्वा पश्चात् प्राणान् परित्यजेत् तत्रासो स्वपते युद्धे स स्वर्गान्नि निवर्तते कव्यादैर्दन्तिभिश्चैव हतस्य गतिरुत्तमा द्विजगोस्वामिनामर्थे भवेद्विपुलदाक्षया शक्नोत्विह समर्थस्य यष्टुं क्रतुशतैरपि आत्मदेहपरित्यागः कर्तुं युधि सुदुष्करः युद्धं पुण्यतमं स्वर्ग्यं रूपज्ञं सर्वतोमुखं सर्वेषामेव वर्णानां क्षत्रियस्य विशेषतः वृषं चैव प्रवक्ष्यामि युद्धधर्म सनातनं यादृशाय प्रहर्तव्यं यादृशं परिवर्ज्यत आततायि न मायान्त अपि देवान्तगं द्विजं जिज्ञासन्तं जिज्ञासेतु न तेन ब्रह्मणा भवेत् हन्त्याप्यसौ न हन्तव्यः पानीयं यश्च याचते रणे हत्वा तुरान् व्यास स नरो ब्रह्महा भवेत् व्याधितं दुर्बलं बालं स्त्रीनाथं कृपणं ध्रुवं धनुर्भग्नं छिन्नगुणं हत्वा वै ब्रह्मणा भवेत् एवं विचार्य सद्विमान् भवेत् प्रीत्या रणप्रिय स जन्मनः फलं प्राप्य परत्रेह प्रमोदते। इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्यां संहितायां रणफलवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।